जय जगन्नाथ सांग मैंने आज मोर न्यू ब्लॉग वीडियो आज जीवा सांग सहित फिस्ट करिया को देखिए आज फिस्ट कौन हो मांस पूरा पार्टी देवा आज खाली तुम खाली लाइक और शेयर कर दियो सब्सक्राइब कर दियो तो पार्टी देमी आज आज सत कुछ पूरा मांस देमी चिबी देमी जहाँ हम देखा जीवा That's the wrong number. आम फिस्ट को पहुँची गले जीवा सांग मैंने अच्छा सांग तो चुली हरिका खोलते तुम तो जानी थो बालेश्वरी रुको जरा सबर बाड़ आम फिस्ट करिए खाली घर आड़े खाली डेई पड़ी किसी रखुनी चिरी देव सब ये पाउल आने से खाँची पला भर फिस्ट करिया पाउलटा नहीं जाऊँ देखिए तल मेलिया पूरा तल चुली खुला चलती देखी पार विकास महाशय ये तो राहुल बाबू एका दी हाथ चुली खुला चलती देख चट मेला सरीगला मांस का भात का रांधा रुंधी चलो भात सब जुगाड़ ओटार मटर भात में गोड़ी जाके भात रांधा सरीगला क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। मांस हो गला बोधे ना विकास मांस हो गला बोधे ये तो हमर चाखुची मांस मांस टेस्ट है से बड़ा तो माइक बस देखिए चलो चल माइक बस आम ये माइक बजू बाड़ीटा देखुए से सांगर आम सांगर बाड़ी फिस्ट कर देखुए सुपारी गछ नगाई सब गोदाम बण से सांगटा गाधिया जाइथिला गाधिया कौटी गाधुची देख सब आड़े चाष होते सेपटे आम बिल अच्छी देखते चाष होती आंब गचरे आंब केबे धरी हो आ जने गाधुची है शीत दिन गढ़िया गाधी मजा अलग पूरा ठंडा नागी पोखरी से उड़िया एते के बालेश्वरिया भाषा गढ़िया एनो माछ अछि एनो माछ अछि माछ अछि एथिरे आउ एमती सब तो देखुथिबे आमर पूरा फैंटास्टिक पूरा फिस्ट माने मजा अलग आम ये 3 जन सांग
ମାନେ ମାସିକୁ ଥରେ ଲେଖା ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା କି ଫିଷ୍ଟ କରିବା ଯାହା ହଉ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ମାନେ ଏବେ ତରକାରୀ ହେରିକା ସବୁ ହେଇସାରିଲାନି ଏବେ ଖାଲି ଖାଇବା ସମୟରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଚାଲେ ଦେଖିବା ଯିବା ଏବେ ଖାଇବା ଖିଆ ଦିଆ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଲା ବିକାଶ କେମିତି ହେଇଛି ତରକାରୀ ରାହୁଲ ଭଲ ହେଇଛି ତ ଆଉ ଅଜୟ ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରକାରୀ କରିନି ମୋର ତ ପୁରା ଗୁଳା ଗୁଳି ସବୁ ସରିଗଲାଣି ପାଟିରେ ପଶିଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗିଳି ଦେମି ଆଉ ମାଂସ ଚିଭିଆର ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗିଳା ହବ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସବୁ ତରକାରୀ ସବୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ତରକାରୀ ରସା ମରିଗଲା ଧୁର ଖିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲ ଖାଇବା ବଙ୍ଗାଳୀ ରୁଷିଆ ଭଳିଆ ପୁରା ରାନ୍ଧି ରେ ଆଜି ଭାତ ଖାଲି ମାଂସ ଗରମ ହେଇଯାଏ ଲେଗ ପିସ୍ କାର ଲେଗ ପିସ୍ ଟା ଗୋଟେ ନଟିଆର ଗୋଟେ ମୋର କାହିଁକି ଲେଗ ପିସ୍ ଟା ଆରେ ସୁଡ଼ାଟା ନଟ ଖାଲି ଲେଗ ପିସ୍ ଟା ମୋଡିଛି ନାହିଁ କାଟି ଦିଛେ ନା ମାନେ ଠିକ ହେଇଯା ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ କାଟେ ଅଲଗା ଖାଇ ଛୁଆ ତାହେଲେ ଖିଆ ଦିଆ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନି ଖିଆ ସରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଫିଷ୍ଟ ତ ସରିଗଲା ଏବେ ଯାଉଛି ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ଆମ ସେଠି ଜମ୍ଭିରାଇରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହେଉଛି ସେଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖିବା କାହିଁକି ନା ଆଜି ସେମି ଫାଇନାଲ ନା ତାପରେ 19 ତାରିଖ ଆମର ଫାଇନାଲ ଅଛି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଆସିବ ଆମ ଜମ୍ଭିରାଇ ତ ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବ ସେଇଠିକି ଆସିପାରିବେ ଆପଣ ଏଠି ଆମର ଫାଇନାଲ ଖେଳ ହେଉଛି DPL ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବାଏ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।